कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, और वो औरतें इतनी खूबसूरत होंगी जैसे याकूत और मरजान हैं। याकूत और मरजान से इसलिए मिसाल दी जा रही है कि मोती और डायमंड्स, पर्ल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। इंसान और बाकी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, मोती और डायमंड्स और याकूत ये 10 साल बाद भी अपनी उनकी वही कीमत होती है, 20 साल बाद भी, 100 साल बाद भी वही कीमत हो रही है। यानी दिखाया है कि वो औरतें कभी पुरानी नहीं होंगी, अल्लाह ताला ये बता रहा है। फिर साथ ही कहा जा रहा है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब भी झुठलाने की बात है, अब तो तुम देख रहे हो अपनी नज़रों से सारा कुछ। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अल्लाह ताला कह रहा है नेकी का बदला सवाए नेकी के और क्या है। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो बदले में तो मेरी जन्नतें ही मिलेंगी ना। रहमान है और इसकी अता यही है कि छोटे छोटे अच्छे कामों पे भी बड़े बड़े अजर मिलने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है वमिन दूनी हिमा जन्नतान, और इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं आला दर्जे की। कुछ स्कॉलर के नज़दीक ये लोअर लेवल की जन्नतें हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक ये आला दर्जे की जन्नतें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, जो मंज़र खींचा जा रहा है, वो लग्जरी जन्नत का नज़ारा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि फ़ीहिमा ऐनानी नद्दाहतान, इन दोनों में चश्मे होंगे। पहले बाग में पानी बह रहा है स्मूथली, अब यहाँ पर उबलते हुए यानी ठाठे मारते चश्मे होंगे। वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, ज़्यादा खूबसूरती फैसिनेट करता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जब तुम उन चश्मों को एंजॉय कर रहे होगे, अल्लाह की खूबसूरती को देख रहे होगे, तो तब किन नेमतों को झुठलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहातुम वन्नख्लु वर्रुम्मान, और इन जन्नतों में लजीज फल होंगे और खजूरें और अनार भी होंगे। अच्छा, पहली बाग में कहा गया कि फ़्रूट होंगे, लेकिन स्पेसिफ़िक कोई ज़िक्र नहीं किया गया कौन से फ़्रूट होंगे। यहाँ दो फ्रूट्स का अलग से ज़िक्र किया गया, खजूर और अनार के दरख्त। ये एलीट क्लास की जन्नत की बात हो रही है, और वहाँ पर सबसे आला दर्जे में कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उस दौर के लोग। तो अरबों की बात हो रही है, उनको ये चीज़ें नखलिस्तान बड़े अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वो सहराओं में रहते आए थे। तो अल्लाह ताला उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है यहाँ पर कि ये देखो आला दर्जे की जन्नतों में मैं तुम्हें भेजूँगा, क्योंकि बात उनसे हो रही है ना। आगे ज़िक्र चल रहा है फ़ी हिन्ना खैरातुन हिसान, और इन नेमतों के दरमियान होंगी बहुत खूबसूरत और ख़ूबसूरत औरतें। अब यहाँ दुनिया में तो वो होता है ना, खूबसूरत मिल जाए तो खूबसूरत नहीं मिलती, और इखलाक की अच्छी हो तो खूबसूरत नहीं होती फेस की। बट अल्लाह कह रहा है वहाँ पर गारंटी है, अंदर से भी अच्छी होगी और बाहर से भी अच्छी होगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अब फिर किन नेमतों को झुठलाओगे। खूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, हूरें होंगी वहाँ पर खैमों में वेट कर रही होंगी। पहले बताया शर्मीली नज़रों वाली, अब यहाँ बताया वो वेट कर रही होंगी खैमों में बैठी हुई। अब खैमे किन को फैसिनेट करते हैं? अरबों को। अरबों को आज भी आप देखेंगे कि वो इन्जॉय करने के लिए सहराओं में या जहाँ भी जाएंगे खैमे गाड़ के वो इन्जॉय करते हैं उसको। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की किस किस नेमत को झुठलाओगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुम क़ब्लहुम वला जान, और फिर वही बात हो रही है कि उनको किसी इंसान और जिन ने नहीं छुआ होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सो अपने रब की इतनी बड़ी नेमतों को कैसे झुठला सकते हो। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, यहाँ पर पीक की बात हो रही है जन्नत के, कि तकिया लगाए हुए लोग बैठे होंगे सबज़ कलीनों पर। व अबकरीन हिसान है, वहाँ पर नादर अशिया होंगी, ऐसी अशिया जो किसी आँख ने देखी नहीं होंगी। खूबसूरती यानी जैसे आजकल हम होता है ना, डेकोरेशन पीस बड़े बड़े अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और वहाँ से लेकर आते हैं, और हमारे घरों में ऐसे ऐसे नादर पीस होते हैं कि बस बच्चे बेचारों का चलना फिरना दोबर होता है, यहाँ ना चलना, वहाँ ना भागना, ऐसे ना करना, वैसे ना करना। तो अल्लाह ताला कह रहा है वहाँ के जो नादर पीस होंगे वो किसी ने नहीं देखे, खूबसूरती ऐसी कमाल की होगी। और सबज़ कलीनों पर दूर दूर तक ग्रीन कारपेट्स बिछे होंगे, यानी जन्नत
کا ماحول دکھایا جا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جب وہاں پہ بیٹھے ہوگے تم جنت کو انجوائے کر رہے ہوگے، تو تب کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا میری نعمتیں جھٹلانے والی ہیں؟ اللہ کی کوئی نعمت جھٹلانے والی نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کتنا یقین کرتے ہیں، آپ کو کتنا اعتبار ہے، کتنا ایمان ہے اپنے رب پہ کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کا وعدہ سچا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا۔ برکت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی بندے کو 20 منٹ کا ایک لیکچر نماز پہ دے دیا، اس کے فائدے بتا دیے، اب وہ بندہ وہاں سے اٹھا، اس نے جا کر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی اس کے برکات پہ اور نماز کے افادیت پہ، اور وہ ویڈیو بلینز آف لوگوں نے دیکھی اور وہ سب کے سب کو فائدہ پہنچا۔ اب دیکھیں آپ کے وہ 20 منٹ ہیں، کام تو آپ کا چھوٹا تھا لیکن اس کا اجر کتنا بڑھ گیا، اس کے اندر برکت ڈل گئی۔ برکت ہوتا ہے ایسی چیز جو نہ ختم ہونے والی ہو، بظاہر چھوٹی ہو لیکن بڑی ہو، گہرائی رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تبارک اسم ربی کا، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ کون سا نام؟ کس نام کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بھی کسی نام کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے بات شروع ہو رہی ہے، رحمان سے ہم بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہانی جہاں سے شروع ہوئی وہاں پر ختم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا جو رحمان ہے نا، یہ بڑی برکت والا نام ہے۔ میں رحمان ہوں، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ ہر چیز، تم جتنے مرضی غلط کام کر لو، میں رحمان ہوں۔ اور ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے برے کام کچھ ہیں ان کو چھوڑ دو اور کچھ اچھے کام ہیں کر لو، اس کے بدلے میں اتنا کچھ، نہ ختم ہونے والی زندگی، اتنی خوبصورت جنتیں کہ ایکسپلین سے ہی باہر ہیں۔ آپ کبھی نماز میں کھڑے ہو کے ان جنتوں کو تلاوت کریں، انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں تو وہ ہے نہیں، وہ کہیں اور ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے منظر کشی کی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت کی برکت پر ایمان آنکھوں دیکھی چیز نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ جب کوئی ایمان سے مان لے اور اچھا کام کرتا رہے، اس کے ارد گرد چاہے دنیا جل رہی ہے، اس نے کام صحیح کرنا ہے۔ ہم جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں وہ سائز میں چاہے چھوٹے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اجر بڑا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے وہ ایسا رحمان ہے کہ تم جانتے نہیں کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ آئیے فرینڈز، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بلڈ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہاں پر ہی رہ جانے والی ہے۔ توبہ کا دروازہ تمہاری زندگی تک ہر وقت کھلا ہے۔ جتنی بھی غلطیاں ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، بس میرے سے رو کے معافی مانگ لینی ہے، توبہ کر لینی ہے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے وہ نیکیوں میں ڈھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے وہ اللہ ذی الجلال والاکرام، اور وہ بڑی عظمت اور انعام والا ہے، جسے اللہ کہتا ہے دوڑو میری جنتوں اور مغفرتوں کی طرف۔ تو آئیے دوڑ لگاتے ہیں، اپنے آخر کو سنوارتے ہیں اور جنت الفردوس میں اپنی جنت کے وارث بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔